Good afternoon, children. Okay, let's start our class. Open your class book on page 53. Page 53. Okay, today we learn to count in tens. Vamos a aprender a contar de 10 en 10. Acá aparecen algunos números como 40, 50, 60, 70, pero yo les voy a enseñar del número 10 hasta el 90. Okay, so let's count. 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90. Okay, very good. Todas estas palabritas que les acabo de mostrar son los números en orden, desde el 10 hasta el 90. Pueden copiar esto en el cuaderno, pueden dibujar cada número y al lado de cada número copiar cada una de las palabras que les acabo de mostrar. Ahora sí, vamos a hacer las actividades del Classbook. Okay, on the number 2, you have to listen, point and repeat. Solo van a escuchar, señalar y repetir. 40, 50, 60, 70. No les voy a pasar el audio porque ya se los estoy pronunciando yo, ¿ok? Lo puedo volver a repetir y a pronunciar. 40, 50, 60, 70. And then on number 3 we have to match. Sin escuchar el audio, sin necesidad de escuchar el audio, vamos a unir cada uno de los números según los precios de las comidas. Vamos a sumar los precios de las comidas. So, look at the crisps. How much are the crisps? ¿Cuánto salen las papas? 20 pence. Si sumamos 20 and 20, el resultado es 40. Por eso está unido con el número 40. Then, look at the popcorns. How much are the popcorns? Yes, 20 pence. So 20, 20, and 20 is 60. Very good. So you match, van a unir
Okay, and here you write the word. Y acá van a escribir la palabra 60. Then you have the cherries. Look at the cherries. How much are the cherries? Yes, 10 pence. Si sumamos todas las bandejas de cherries, nos da, a ver, 10, 10, 10, 10. And 10 is 50. Very good. So you match the cherries with number 50. You match here. Y acá escriben la palabra. And finally, we have the cakes. How much are the cakes? This cake is 50 pence. And this cake is 20 pence. Yes, so 50 and 20 is 70. Very good. So you match the cakes with number 70. Y acá escribe la palabra 70. Now we can complete exercise 5. On number 5, you have to write the missing number. Tienen que escribir el número que falta. Okay? For example, 10, 10, 10, 10. And 10 is 50. Then, number 2, you have 50 and... ¿Qué otro número tengo que agregar acá para que nos dé 70? Very good. Number 20. 20. 20. And here, number 3. 20 and 20, very good, is 40. And finally, number 4, 20, 20, and yes, 20 is 60. Very good. Okay, kids, now open your activity book on page 37. Activity number 1. Look, vamos a observar los precios. Read, vamos a leer las preguntas y las oraciones. And write, y vamos a completar con las palabritas del cuadro. So, for example, number 1. How much are the yogurts? ¿Cuánto salen los yogurts? They are, si nos fijamos en los yogurts, 40. Where are? Here. They are 40 pence. Salen 40. Yes, 40 centavos. Then, how much is the popcorn? Look at the popcorn. Here. How much is the popcorn? Yes, it's 50 pence. Then, how much is the water? ¿Cuánto sale el agua? Very good. 30. It's 30 pence. Number 4. How much are the cherries? The cherries. They are 60. Very good. 60 pence. And finally, how much are the birthday cards? They are, look at the birthday cards. These are the birthday cards. They are 70 pence. Perfect. Great job. Okay, and then you have to complete exercise 2. Write and say.
van a escribir las sumas de acuerdo a los precios de estos productos, observando el punto 1, van a escribir los resultados y después van a practicar decir esas sumas, ¿ok? So, for example, the water is 30 pence. Si nos fijamos arriba, sale 30 centavos. And the crisps, las papas, they are 20 pence. Salen 20 centavos. So, 30 and 20 is 50. Este es el resultado, 50. Then, look at number 2. This is the milk. Milk es la leche. How much is the milk? 10. 10. And the cherries, 60. And 60 is, very good, 70. Ok, y de esta manera van a seguir sumando los precios del number 3 and 4 y van a practicar decir cada uno de los números. Recuerden que para decir y o más digo and y para decir el resultado digo is. Ok, and that's it. Bye bye.